माँ द्वार बाय द्वार बुलिला लोक पाखक न्याय पाई गला किंतु ए पर्यंत माँ हृदय मानला भलिया न्याय ए पर्यंत मिललानी। सार आपण जेतबेले फाइल खोलिबे अनेक पोथी पुराण थिबो, अनेक कागज पत्र थिबो, अनेक दस्तावेज थिबो, अनेक प्रमाण थिबो आ अनेक साक्ष्य आ अनेक वीडियो भी थिबो, किंतु से खाता खतियान किंबा से फाइल भितरे गोटे मार छाती फाटिबार शब्द नथिबो। सौम्य मरिबा परे मार आशा भी चली गला, बापार आशा भी चली गला, परिवार आशा भी टूटी गला। जिम रे काम कर जिम रे जतिकी माने पिला ट्रेनिंग नउतले से ट्रेनिंग पिलांकर गुरु भी चली गले। सौम्य जीवा संगे समस्त मोर हस भी लिबि गला। आज भी से घरे गोटे थाली खाली पड़ुथुबो, आज भी से घरे गोटे बसिबा पाई गोटे चट खाली पड़ुथुबो, आज भी से घरे गोटे सोइया पाई गोटे खट खाली पड़ुथुबो, आज भी ता मां खोजुथुबो जे काले मो पुआ आसंता की। आज भी लोकंक मनरे सही संदेह कोन घटिथिला से दिन एते बड़ गहली एते बड़ भितरे गोटे सेडे बड़ टोका केमती असहाय हेइ पड़ला, एमती कौ पाप करदला जार दंड शेष मृत्यु रे दिया गला। मानवाधिकार कर्मी माननकु एतिक अनुरोध किए हाथ उठैला किए बाडेला खाली सेतिकी देखंतु नि आज्ञा, एइटा भी देखंतु ता गाड़ी रे चाबी काढला, एइटा भी देखंतु ता गाड़ी रे जो लोकटी आसिला, एइटा भी देखंतु से गाड़ी कुआडे गला, एइटा भी देखंतु तार मोबाइल टी कुआडे गला। आ ई जो झियो जो कहानी गपुदला जे ताको केही मारि नादी बोली से तो मरि गला परे झियोर दम कोठी आछि से कहै जे नाइ माको केही मारि नादी। तदंत परिसर भितरकू जे चाबी रखिला ता पाखरु आरंभ करिकि एटी उपस्थित हुआ साक्षी पर्यंत यदि समस्त को पुलिस ने की अलगा अलगा जेरा करथांदा एतरकू सत्य बाहर जानते। 17 जन लोक धरा आइछन आ से तो गेडा बाबू धरा आइछन गेडा गेडा आज्ञा 2 फुटर बांगर देखो नजर पकात 2 फुटर बांगर ये पोखारे गोटे ता मुह को बाटुला ये 2 फुटर बांगर ये कुआडे देशर सुरक्षा करतला ना एक लेडी आईआईसी आगुरु बहुत किछि मामला आंक ऊपर थिला। ये बीजेडी सरकार समय रु आंकर दबदबा से हिसाब रे माने करि आछंती। देखंतु ये को भली भाबरे ये पिला टिके निर्दय भाबरे बाडुछि की अधिकार देला याक बाडिया पे ता घर लोक कहउचंती जे कोनसी लेन देन नाही से सब संगे रे हमर किंतु पुलिस ताको बाडे बाडे दरमरा करिकि ताको नेकी मेडिकल ले पकेकी तापर कहउचे मोर भूल हे गला। जबरदस्त पुलिस माड़ मारिकी ताको कहछंती तू कह सत्य कह ए डेड बॉडी तमर भाई जदि तम संगे भाउज गाणिया जाइतिला तो से मेडिकल रे पडिला केमिति। जने लोक कटुरी धरिके हानिला लोकंक सामने रे कटुरी धरिके हानला किंतु पुलिस एनकाउंटर कोठी की कला कहले जो लोकटी माने हानि थिला पुलिस सार 2टा गोडू को एनकाउंटर कला तार 2टा गोडू को आगे एनकाउंटर कला पुनी मेडिसिन नेकी मेडिकल रे रखी देला। जय जगन्नाथ। सौम्य मरिबार दिन पर दिन बीती गला, माँ द्वार बाय द्वार बुलिला लोकंक पाखक न्याय पाई गला किंतु ए पर्यंत माँ हृदय मानला भलिया न्याय ए पर्यंत मिललानी। सरकार कि पुलिस डिपार्टमेंट से पर्यंत माँ को खुशी करि पारलेनी, न्याय व्यवस्था सेतिके माँ को न्याय दे पारलानी। किंतु आज मानवाधिकार कमिशन जहाँ को आम ह्यूमन राइट्स बोली कहूचे तांको नजर रे आसी केसटा तेणुक मानवाधिकार कमिशन को हाथ जोड़िकी विनम्रतार सह किछि छोटिया छोटिया प्रश्न पचारिबा आज भिडियो रे। सार आपण जेतबेले फाइल खोलिबे अनेक पोथी पुराण थिबो, अनेक कागज पत्र थिबो, अनेक दस्तावेज थिबो, अनेक प्रमाण थिबो आ अनेक साक्ष्य आ अनेक वीडियो भी थिबो, किंतु से खाता खतियान किंबा से फाइल भितरे गोटे मार छाती फाटिबार शब्द नथिबो, गोटे बापार नीरवतार कांद नथिबो, गोटे परिवार भविष्यत भांगिबार तार जो धारा नथिबो। सौम्य मरिबा परे मार आशा भी चली गला, बापार आशा भी चली गला, परिवार आशा भी टूटी गला। जिम रे काम कर जिम रे जतिकी माने पिला ट्रेनिंग नउतले से ट्रेनिंग पिलांकर गुरु भी चली गले। सौम्य जीवा संगे समस्त मोर हस भी लिबि गला, किंतु ए पर्यंत आमे गला फटे चित्कार करछु जस्टिस फॉर सौम्य। काहेकि ना मन भितर गोटे छोटिया कथाटे अछि काले सौम्य को न्याय मिलिबोनी कि काले ए माटी झुरी झुरी मृत्यु पर्यंत बंचिबा को पड़िबो कि। आज भी से घरे गोटे थाली खाली पड़ुथुबो, आज भी से घरे गोटे बसिबा पाई गोटे चट खाली पड़ुथुबो, आज भी से घरे गोटे सोइया पाई गोटे खट खाली पड़ुथुबो, आज भी ता माँ खोजुथुबो जे काले मो पुआ आसंता कि। आज भी ता बापा भाबुथुबो जदि टिके आगुरु फोन करथिले हुए तो मो पुओर जीवन जाई न थांता। लोकंक पाद धरिकी नेउरा हैकी मो पुओ को जो कष्ट मो मनीष करथिली लोकंक पाद धरिकी नेउरा हैकी हुए तो ताकू बंचई दै थांती। आज भी से बापा कोठी कोण रे बसिकी गुमुरी गुमुरी कांदुथिबो। सौम्य केस रे सबुठु जंत्रणा केवल मृत्यु नुह,
ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେହି ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଦିନ। ଏତେ ବଡ଼ ଗହଳି ଏତେ ବଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଡ଼େ ବଡ଼ ଟୋକା କେମିତି ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାହିଁକି କେଉଁ ଜଣଙ୍କର ବି ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ଆଜି ଗଳି ଗଳିରେ ଲୋକ ଏ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟୋକା ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି କେଉଁ ପାପ କରିଦେଲା ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦିଆଗଲା। ଆମ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଖାଲି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ନେଲା, କିନ୍ତୁ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କିଏ ହାତ ଉଠେଇଲା କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଖାଲି ସେତିକି ଦେଖନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗାଡ଼ିରୁ ଯିଏ ଚାବି କାଢ଼ିଲା, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିଥିଲା, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମୋବାଇଲଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡାଲା ଗାଡ଼ିଟାକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡାଲା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡାଲା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଥିଲା, এইটা ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲା ଗାଡ଼ିକି ପେମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲା। ଶହୀଦନଗରରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ ମାରିକି ଗଲେ, ସେପଟୁ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଲେ ମାରିକି ଗଲେ, ଏଠୁ ଆସିକି ଲୋକ ମାରିକି ଗଲେ। ଲୋକ କ'ଣ ଖାଲି ମାରିବା ପାଇଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାରିବାର କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେମିତି ମାରିଲେ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗପୁଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ତାକୁ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ତ ମରିଗଲା ପରେ ଝିଅର ଦମ କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ତାକୁ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଯିଏ ଚାବି ରଖିଥିଲା ତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସାକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେରା କରିଥାନ୍ତା ଏତେବେଳକୁ ସତ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତାନି। 17 ଜଣ ଲୋକ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗେଡ଼ା ବାବୁ ଧରା ହେଇଛନ୍ତି, ଗେଡ଼ା ଗେଡ଼ା ଆଜ୍ଞା 2 ଫୁଟର ବାଙ୍ଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଟା ଶଳା 2 ଫୁଟର ବାଙ୍ଗର, ଇଏ ପଘାରେ ଗୋଟେ ତା ମୁହଁକୁ ବାଟଉଥିଲା। ଏ 2 ଫୁଟର ବାଙ୍ଗର ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲା ନା ଏ କରୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ହାବିଲଦାରକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେଖାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ କହୁଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ କରୁଛି ବୋଲି, ଏଇ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଲେଡି ଆଇଆଇସି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜେନା, ଲେଡି ଆଇଆଇସି ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ମାମଲା ଆଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଇଏ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ସେଇ ହିସାବରେ ଏମାନେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ପିଲାଟିକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ବାଡ଼ଉଛି। କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ୟାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ? ଏଇ ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଦରମା ନେଇକି ଏମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଉଛି ୟାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ? ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଜବରଦସ୍ତି ମାରିକି ତାକୁ କେଉଁଭଳି, ତା ଘର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ ସେ ଶବ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଦରମରା କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପକେଇକି ତାପରେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିକି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତୁ କହ ସତ କହ ଏଇ ଡେଡ୍ ବଡି ତମର। ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଅଛି 100ଟା ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ବିପଦରେ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଘଟି ଚାଲିଛି? ନା ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଗରୁ 25 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏସବୁ ବିଭୀଷିକା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସରକାର ବଦନାମ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ବର୍ବରତା, ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ବାରଙ୍ଗ, ବାରଙ୍ଗରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏ ପୋଲିସର ବର୍ବରତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲଠୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ହାଲ୍ଲା ବୋଲ ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେ ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲୋକଲୋଚନରେ ସର୍ବଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଲୋକ କଟୁରୀ ଧରିକି ହାଣିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଟୁରୀ ଧରିକି ହାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କେଉଁଠିକି କଲା କହିଲେ? ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାନେ ହାଣିଥିଲା ପୋଲିସ ତାର 2ଟା ଗୋଡ଼କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା, ତାର 2ଟା ଗୋଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା, ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିକି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହଣା ଖାଇଲା ସେ ସ୍ପଟରେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ସିଏ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତା ଗୋଡ଼ 2ଟାରେ ଗୁଳି ଟିକେ ବାଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଲା। ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆଖି ବୁଜିଦେଲା, ମାରି ମାରି ଲୋକ ତାକୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ମାନବିକତା ହଜିଗଲା, ମାନବିକତା ହଜିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ। ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ମରିଗଲା ଛୁଆଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନବିକତା ହଜିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯଦି ଆଜି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଯଦି ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରି ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନୁ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନୁ? ନା ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ଯଦି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।